sanji min bɛ ben ni ko gansan tɛ bɛɛ b'a ye mais hakilima de b'a faamu ko min bɛ sanji ko la donc ala ko yala an m'o ye wa ne ni le b'a kɔnɔ kuranɛ jigira kira le ka sallallahu alaihi wasallam mais kuma ɲɛsin b'an bɛɛ de ma ko yala an m'a ye ko ala a ka lajigiri kɛ ka bɔ kabanɔgɔ la ji la o ji nin a ko o labori borisira dɔw fɛ dugukolo kan kɔ folon b'o fɛ o la folon kɔnɔ yɔrɔ b'o la baw b'o la dalaw b'o la kɔlɔn yɛrɛ b'a la kɔlɔnba ninnu bɛ sen o fana b'o la donc ji bɛ bori dugukolo sanfɛ a bɛ bori a kɔrɔ o lɔni don a bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ a bɛ sɔrɔ a kɔrɔ fasalakaw yanabi'a fil ard thumma baara étape fɔlɔ de bɛ yen sanji bɛ ben n'a benna a bɛ yen a bɛ lasɔrɔ an bolo an mako bɛ se ka ɲɛ a la cogoya min na o kɔfɛ ala ko di thumma yukhriju bihi zar'an nin bɛ ala yɛrɛ ta baara ye ale ka sanji lajigin ɲa min ma ale de bɛna fɛn fɛn lafoni n'a ye ten o t'an ta baara ye ele bɛ sababuya de ta ni fɛn sɔ t'ale ele ta sababu ye min ye k'a sɔ wala ni fɛn sɔta tɛ mais a kan ka sɛnɛ fara kɔnɔ ji bɛ yɔrɔ min na ile bɛ taa sɛnɛ mais k'a la fɛrɛ sisan o bɛ ala ta baara de ale ka sanji la bɛn cogoya min na ale de b'a la fɛrɛ thumma yukhriju bihi zar'an bihadha alma a ka ji min lajigin ni a dɔ bɛ ba kɔnɔ n'a dɔ bɛ fara kɔnɔ n'a dɔ bɛ folon kɔnɔ o n'a ani dɔw bɛ ba fɔ ninnu na ale ala de bɛ lafɛrɛni kɛ ji ni sababuya la a la diɲɛ sariya la zar'an sɛnɛfɛnw la fɛrɛfɛnw la bin b'o kɔnɔ an bɛ fɛn min dɔn an na biganw bɛ min dɔn o bɛɛ b'o kɔnɔ mɔgɔ si t'a f'i ɲɛna ko ale yɛrɛ de bɛ a la nakɔ fɛn na fɛrɛ la a bɛna f'i ɲɛna ko n b'a sɔn ji la a la malo foro a bɛna fɔ ɲɛna ko n ka malo sɛnɛ ko ji nana ko n na malo fɛrɛna mais a tɛna f'i ɲɛna ko n ka na malo la fɛrɛ o bɛ le komi cɛ a n'a muso o bɛ den ko sababuya ta mais o t'a f'i ɲɛna ko an ka den dan an kɔnɔ an ka den dan wala an ka den ladinɛ parce que adamaden ani sɛnɛkɛfɛn an k'a fɔ ɲɛna ko ninnu bɛɛ bɛ taala ɲɔgɔn kɔ a bɛɛ fana la ko den bɛ dugukolo de la donc ala de bɛ o lafɛrɛna an bɛ min kuma t'o kan yɔrɔ nin na yan an bɛ hakili sigi kuma fɛ ni sanji bɛ ben an bɛ min o bɛ yen an na bingaw bɛ min o bɛ yen an b'an mako la ɲɛ min na o bɛ yen an bɛ bɔ ni min o bɛ yen an bɛ an makoya ko kɛ ni min o bɛ yen kuma t'o kan yan kuma bɛ min kan yan an yɛrɛ la ɲɛnamaya yɛrɛ dɛni a la sabati ni la kanda an ni la kanda dɛni bɛ min na o ye balo ye an na bingaw fana ni la kanda dɛni bɛ min na o ye balo ye o balo ni san ta lafɛrɛni ale ala de b'o kɛ ji lajigini kɔfɛ k'an mako la ɲa o ji kelen fana sababuya la a bɛ an na ɲɛnama tɛ taa fɛn min kɔ an bɛ la sabati ni fɛn min ye an ni bɛ lakana ni fɛn min ye an n'a biganw o ye an balo ye min bɛ bɔ dugukolo la o ji min a ka labɛn a ka ji min lajigini a bɛ an balo la fɛnɛ ji o sababuya la a la diɲɛ sariya la sinon ala mako tɛ sababuya la maintenant parce que généralement sani sanji bɛ ben ni tɛlɛma yɛrɛ yɛrɛ bɔra n'i ka dugukolo fɛ i tɛ foyi y'a kan an tɛmɛna ni misali la ka caya ni sanji benna bin kisɛ min bɛ dugu kɔrɔ fɛrɛfɛn kisɛ min bɛ dugu kɔrɔ yiri tɔ min bɛ dugukolo la yiri caman bɛ ten fɛn caman bɛ ten a bɛ fɛrɛ a yɛrɛ ma ani mɔgɔw fana bɛ min fana bila dugukolo la o fana bɛ fɛrɛ maintenant an bɛ bɔ misiri la n'a hakili ye an bɛ taa foro la pour que an bɛ ko nin comprendre an bɛ bɔ misiri la an bɛ taa foro la i taara malofara de la sa o i taara so geri de la o i taara yɔrɔ yɔrɔ sa o i bɛ taa foro la sɛnɛkɛyɔrɔ la bɔ misiri la ni hakili ye i farikolo ye to yan ala ko summa yukhriju bi zar'an mukhtalifan alwanu n'i taara ko kan i taara foro la a kɛra foro façon ye bafɔn kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛna ye ko fɛn mun fɛrɛna nin dɔ ni dɔ couleur tɛ kelen ye dɔ ni dɔ ɲɛgɛn tɛ kelen ye dɔ ni dɔ filaburu a n'a filaburu tolo ninnu tɛ kelen ye a kala ninnu yɛrɛ tɛ kelen a ju tɛ kelen a couleur fana ni forme ɲɔgɔn kɔ ten yiriw suguya tɛ kelen ye o fin cogoya tɛ kelen ye
mukhtalifan alwanu yiri bɛɛ n'a couleur a filaburu ninnu fana bɛ ten yiri yɛrɛ fana ju bɛ ten dɔ ju ni dɔ ju couleur tɛ kelen a bolo ninnu bɛ ten a filaburu ninnu fana bɛ ten mais ni k'a bɛɛ filɛ o ni fleur a bɛɛ ɲagami ni ɲɔgɔn na i kɔni bɛ couleur caman ye kuma laɲini bɛ min ye sanji bɛ min kɛla dugukolo bɛ laɲɛnɛmaya k'a cɛɲa ni k'a filɛ i bɛ sawa i bɛ fɛn façon bɛɛ ye adamaden bɛ min dun i tɛ min dun bilan bɛ min dun a bɛɛ couleur a cɛ ka ɲi ala bɛ fɛ an bɛ dugukolo imaginer o waati k'a cɛɲa filɛ ni k'a filɛ i bɛ sawa i m'a ye ni se bɛ mɔgɔ ye a bɛ fleur kala lu ma couleur a bɛ lu tɔ la cɛɲa donc lu bɛ la cɛɲa ni ni fɛrɛfɛn ninnu ni plante ninnu ni fleur ninnu le ye parce que a dɔ ni dɔ couleur tɛ kelen a couleur ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ya o de bɛ mɔgɔ la nata a filɛ la o de b'a la ɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ala ko o ni sanji nana dugukolo bɛ kɛ ten o de kosɔn an ko an bɛ bɔ misiri la ka taa ye o la sisan n'o banna kɛla étape le sɛnɛkɛfɛn fɛrɛna bin fɛrɛna yiri fɛrɛna a ɲɛna a kɛra binkɛnɛlama ye dɔ kɛra jaune nɛrɛmugulama ye a bɛɛ n'a ta couleur dɔ bɛ wulema ye a ɲɛna pewu bɛɛ sawani b'a la a ko o kɔfɛ summa o kɔfɛ i ka ye parce que summa kɔrɔ arabukan na ko fɛn dɔ nana dɔ kɔfɛ dɔ nin kɔngɔnna ale ɲɛ c'est à dire sanji ta lajigili kɔfɛ sɛnɛkɛ fɛrɛfɛnw fɛrɛna suguya dɔɔni dɔ tɛ kelen fɛrɛfɛnw ta fɛrɛni kɔfɛ ka ɲa ka sabati ka dugukolo la cɛɲa o kɔfɛ min tugula o la sa summa yahiju fatarahu musfarra c'est à dire a bɛ ja c'est à dire ji min b'a la ji de ka kɛ k'a la ɲa ji min b'a la ji bɛ ja a bɛ yɛlɛma ka bɔ binkɛnɛlama la parce que yiri filaburu fanba bɛ binkɛnɛlama le verte n'a bɛ ja a bɛ commencer comme nɛrɛmugulama a bɛ taa o fan fɛ i ma bin ye hali cɛkala ni fɛn n'a jala a bɛ kɛ jaune nama nɛrɛmugulama ye voilà donc ala b'o exemple le dila an ma ji tun b'a la a ɲɛna a cɛ ka ɲi suguya tun ka siya mais ji bɔra la a fatarahu musfarran i b'a ye ji t'a la tuguni a jala ji t'a la a jala a tun bɛ binkɛnɛlama min ye o couleur min tun b'a la o t'a la tuguni couleur min tun b'a la o bɔla a la i ka ye donc ni fɛn kɛla ten k'a jala ten binaka ninnu n'a ɲɔgɔnna olu n'o kɛla sisan summa o fana kɔfɛ sanji bɛla a fɛrɛna a ɲɛna kɔfɛ a jala ka kɛ nɛrɛmugulama ye ji min tun b'a la k'o bɔ a la summa yaj'aluhu hutaman an ko a jala mais a ma kari fɔlɔ ni a ja kɔfɛ jali kɔfɛ fɛn min tuguni b'o la o de bɛ a bɛ commencer a ja kojugu a bɛ commencer ka kari ka mugumugu o de bɛ hutam ye fɛn kari-karini fɛn mugumuguni bin min tun ka fɛrɛfɛn min tun ka magan kunu ni ka yabi la sawa ji min tun b'a la bɔla la a jara ka kɛ ye nɛrɛmugulama o n'a ɲɔgɔnna couleur ɲɔgɔnna olu ni couleur fɛn n'a b'a jira ko fɛrɛfɛn jala ko ji t'a la tugun a b'a fɛ ka salin ou bien saya sela ma n'o kɛra la sisan a bɛ ban kɔfɛ ka na se degré dɔ la a bɛ kari-kari ka mugumugu k'a sɔrɔ kunu n'i ko i b'a tigɛ fo ni k'a sama parce que ji b'a la a fasalen don mais a ja kɔfɛ a bɛ kari-kari ka mugumugu a bɛ le ko malo a kɛnɛ bɛ waati min n'i ko i b'a gosi waati ko a fara bɔ fana ka mɔgɔw y'a min ɲininka dɛ ma la la fo a bɛ jale n'a jala sisan ji min b'a fara la o de bɛ bɔ a la baara min bɛ se ka nɔgɔya i bolo donc hutamu fɛn bɛ kari-kari ka mugu bɔ o n'a ɲɔ a ja kɔsɔ sadi jali bɛ étape min la s'a ma o de bɛ hutamu étape nin ye sa n'a jala a bɛ se ka kari a bɛ se ka mugu kuma kɔrɔ le o ye mais an ko i ye bɔ misiri kan an bɛ taa foro la est ce que a tun bɛ tan de wa a tun tɛ tan dɛ kunu a tun tɛ ten kuna sini fana tun tɛ ten ka kɔnɔ kuna sini yɛrɛ ɲɛ foyi tun tɛ yen sanji nana a fɛrɛna fɛn dɔ yela
a ɲana sanji tigɛla a jala a mɛnna a mumu la karikari la bon ala ko sisan kuma le dila hakilima man ko hakilima ale le b'a lɔn inna fi zalika o le b'a lɔn exemple dɔ le dila misali dɔ le la lan ko lankoma dɔ le kɛra c'est une comparaison ka adamaden interpeller ka hakili lajigi ka yira ko nin ko ka teri cogoya min na ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ ten i bɛ wolo tɛ foyi ye i bɛ kameriya i bɛ dafa i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ i bɛ k'i diya mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ i fɛ don dɔ i bɛna k'i ye ko ale de kɔrɔla mɔgɔ min yɛrɛ ka si sɔrɔ dɛ ale de kɔrɔla a bɛ ne to la ka na dɛsɛ ko a sala a bɛɛ banna san san nin bɛ kɛ samaji ani telemakun nin bɛ kɛ c'est comme san ala b'a fɔ la an ɲɛna ko an ye hakili sɔrɔ bon ni sanji nana ten a fɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ tɛ kɔngɔ k'a dafa saga b'ale dun dɔw yɛrɛ bɛ ba bolo ale dun dɔw yɛrɛ bɛ ale bɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ se ka si yɛrɛ sɔrɔ o bɛ sa bon ko i ni nin bɛɛ bɛ kelen ye o i bɛ sawala filɛri min na i bɛ sawala tu min na i bɛ sawala malo min na i bɛ sawala bin min na i ni nin bɛɛ bɛ kelen ye nin bɛna ja don dɔ malo foro filɛ kɛ a wulitɔ malo filaburu jaune tɛ o nɛrɛmugulama tɛ n'i ka nɛrɛmugulama ye sɛbɛn ko dɔ sera a ma c'est comme adamaden bɔtɔ a bamuso kɔnɔ a kunsigi bɛnnen tɛ n'i ka kunsigi bɔ y'a la waati min na ko dɔ surunyala a la donc nin ye ladilikan ye k'a di an yɛrɛ ma ko san an kan k'a lɔn ko an bɛ se ka taa et puis fana k'a yira an na ko i k'i boloma ladunya ma c'est à dire sɛnɛkɛ fɛn ni fɛrɛnna cogoya na ka ban ka ban joona k'a taga comme foyi ma kɛ nin ko dunya yɛrɛ fana taga ka di ten donc hakilima ye jɔn le ye sisan mɔgɔ min b'a lɔn ko dunya tɛna to a ma mais sani a bɛ taa i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la kuma fana bɛ yeli dɛ k'a fɔ comme dunya yɛrɛ a tɛna to a ma a bɛna ban de donc ne kɔni jigi tigɛla dunya la n tɛ baara kɛ n tɛ ko ɲɛ n yɛrɛ ma tuguni k'i ban i yɛrɛ la ka to yen ten ka kɛ latana la khayr k'i kɛ doni ye mɔgɔ tɔw kan o ma fɔ i ɲɛna ni sanji nana ni sɛnɛkɛfɛn fɛrɛnna est ce que forotigi bɛna to yen ten wa wa bɛna ji yɛrɛ k'a mako la ɲa a kɔnɔ sani a bɛ ja c'est à dire ka occuper malo nin la a sɛnɛkɛfɛn nin na ka occuper la ka bin bɔ a kɔrɔ k'a lakanda k'a kisi ka bɔ comme lɛko t'an fɛ yan yɔrɔ dɔw la a bɛ sansan don fɛn ma lɛ kana taa tiɲɛ ka kɔnɔw bɔn ka bɔ a ma walasa o bɛ se k'o makoɲata sɔrɔ a la cogoya min na parce que a tɛna to a ma ko kɔrɔ de y'o ye donc sani lɛw bɛna dun ka ban sani kɔnɔw bɛna dun ka ban k'a latanga min b'i le mako ɲa min bɛ se ka telemakun wɛrɛ la sɔrɔ i le bolo i bɛ se k'i ta o bɔ a la cogo i b'o bɔ a la parce que a tɛna to a ma a bɛna taa donc an fana ni tila lɔn i nana dunya min kɔnɔ a tɛna to a ma dunya ye waati min bɛ diya la i la nin kɛnɛya bɛ yen waati min na courage bɛ yen waati min na dusuma bɛ yen waati min na denbaya ma warakati waati min na o waati ni k'i jija i bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ ɲɛnamaya la sani o ko nin bɛna na taa k'i to aya bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna sisan la donc o de kosɔn ala ko inna fi zalika la zikra hakili lajigi ko lɔn hakili sɔrɔ o bɛ nin misali la mɔgɔ ye o bɛ nin kolankoman na mɔgɔ ye o ye mɔgɔ jɔn ye ulil albab hakili bɛrɛbɛrɛ tigi ninnu bɛɛ tɛ dɛ hakili b'an na mɛ hakili min bɛ mɔgɔ mako ɲa duɲani kɛ ma o mɔgɔ de ko bɛ olu de b'a lɔn ko ni ka dugukolo filɛ ten ko ja n fana ni yɛrɛ bɛ taa ni dugukolo yɛrɛ la ɲɛnamaya la a banna ka sa o bɛ yen sɛnɛkɛfɛn b'a sanfɛ o bɛ komi ile a tɛna mɛn a bɛna ja ile yɛrɛ fana don dɔ i tɛ yen tu vas disparaître comme foyi ma kɛ ɲɛnamaya bɛ ten mɔgɔ min k'a lɔn ko dunya bɛ ten yala o bɛ sini tiɲɛ bi ye a dunya ye wa o t'o kɛ n'o bɛ dunya kɔnɔ ale bɛ siran a bɛ siran kuma ma ban yɛ sɛnɛkɛla bɛ siran cogoya min na ko kɔnɔ kana ban tagala n'a la malo ye salaya kosɔn a bɛ siran cogoya min na kɔɲina nin kana ban malo tigɛla cogoya min na k'a to lafɛrɛ la a bɛ siran cogoya min na lɛ ko bɛ yɔrɔ min na lɛ kana ban a ye sɛnɛkɛfɛn tiɲɛna cogoya min na parce que a salaya b'ale la a bɛ siran o ɲɛ cogoya min na k'a la foro kɔrɔsi ka foro latanga minnu fana ni dunya kɔnɔ yan ale fana bɛ siran ten de fɛn min bɛ ale la kiyama tiɲɛ a bolo ka ala dimi ale kɔrɔ ale fana bɛ siran ka hakili bila o de la k'o bɛɛ kɔnɔgɛn o kana don a la ko la a donni la c'est fɛn min bɛ ala dimi ale kɔrɔ ka ala jankata lase ale ma ka ale ya kiyama tiɲɛ ale fana bɛ veiller ka o kɔrɔsi ka hakili bila o la ka sira tigɛ o ɲɛ o kana don a kun
o ko san ko an be boya ka taa furu la ka mɛn i b'a dɔn ile yɛrɛ ni sɛnɛkɛfɛn bɛ dugukolo kan ani bin ni a bɛɛ ye fɛn suguya kelen i b'i ka filɛli la tanga cogoya min na ko bigaw kana na tiɲɛ mun fana b'a la limɛnɛ a n'a la ala ko a n'a dusukun la tanga ten sitana kana don a la ka tiɲɛ parce que ala tɛ tolonkɛ tɛ kuranna kɔnɔ tolonkɛ tɛ yen hali fɛn kelen bɛ kuranna kɔnɔ n'a répété la a répété kelen kelen na a kun kelen kelen a lasegin ko kelen kelen na n'a ta kɔrɔ dɔ de kɔrɔ gansan a tɛ kɛra gansan a bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ laɲini dɔ fana di ye o ni kɔrɔ dɔw tɛ kelen donc yan maa min siranna ala ɲɛ ko olu de bɛ arijinɛ so baba ninnu kɔnɔ an ka hɔrɔn fɔ mun fɔ maintenant kaban kana dunya kuma yira sani o cɛ ka yira ko ale ala tɛ lahiri bɔrɔtɔ ko ye la la ko a ka min fɔ a bɛna kɛ hali kini yɛrɛ sigi ni kafuru ta fɔra an ti minɛ o la jankata min b'olu ye an k'olu sanfɛ jankata bɛ yen duguma a bɛ yen kuma laɲini mun ye jankata kɛni bɛ tasuma kɛni bɛ k'o yɔrɔ bɛɛ lamini bon minnu ka bonya filɛ yan a ka dɔ de ta ka fɔ c'est à dire olu sanfɛ a mumini ɲɔgɔn dɔ de b'a sanfɛ arijinɛso dɔ de b'a sanfɛ a duguma kɔ bɛ borila a sangaso kɔrɔ c'est à dire a bɛ nɛɛma yɛrɛ kɔnɔ sa kuma laɲini c'est comme ala bɛ fɛ k'o de fɔ an ɲɛna a ka jahanama kɔnɔmɔgɔw sanfɛ yɔrɔ fɔ k'o duguma yɔrɔ fɔ an ko kuma laɲini ye min ye ko tasuma k'o lamini yan arijinɛ kɔnɔmɔgɔw ta ko hurafu min fɔ kɛ hurafu so dɔ b'a sanfɛ duguma ko kɔ bɛ borila yen tajiri min tahti al anar kɔ bɛ borila duguma donc k'a yira ko an y'a fila la ɲɔgɔn ma so fila ni mɔgɔw an y'o fila la ɲɔgɔn ma dɔ ninnu sanfɛ o duguma tasuma bɛ yen yɔrɔ bɛɛ tasuma bɛ yen dɔ ninnu sanfɛ nɛɛma so dɔ bɛ yen o duguma nɛɛma bɛ yen fana ni ni ji tɛ yen nɛɛma tɛ yen donc ko mɔgɔ fila groupe fila ni kelen ma a tɛ kelen o a tɛ kelen bon kana sisan kana yira an na groupe fila nin o taala cogoya nin fɛn min k'o taala nin a sɔrɔla yɔrɔ min na a sɔrɔla komi sababuya la o de bɛ kuma dɔ nin ye a sɔrɔla komi sababuya la o ma hakili sɔrɔ ka tagasi ka fɛrɛfɛn filɛ dugukolo kan k'a lɔn ko bɛ ɲɛbɔla duya min fɛ duya nin tɛna to a ma olu yɛrɛ fana tɛna to a ma nka dugukolo yɛrɛ jaran bɛ kɛ a bɛ ja foyi t'a kan sanji bɛ na a bɛ lakɛnɛya fɛrɛfɛn ninnu fana ni olu fana bɛ lakɛnɛya ni ji fana ye olu bɛ balo ka taa kɔngɔ kama ka ban ka sa dugukolo fana ni tɛlɛma bɛ se waati min na fɛn min fɛn ban kan o bɛɛ bɛ ban donc duya bɛ ban adamaden yɛrɛ fana bɛ na ban ninnu ma baara kɛ n'ale de ye o de kosɔn olu k'o yɛrɛ sɔrɔ tasuma kɔnɔ minnu ka baara kɛ n'a ye olu k'o yɛrɛ sɔrɔ sangaso kɔnɔ dɔ ninnu ta so bɛ jigijigi dɔ ninnu ta so bɛ yɛlɛyɛlɛ de i ka ye donc a bɛ ten k'a lɔn ko duya a tɛna to a ma baarakɛyɔrɔ don baarakɛyɔrɔ don dɔ fana tɛna baara kɛ i fana pilasi la dɔ tɛ baara kɛ dɔ pilasi la ni a ye mɔgɔ fila de samaji waati sanji bɛ waati dɔnni ka yɛrɛ labɛn ka ala foro labɛn ka ɲa ka mako don a la ka fɛnw fana k'a kɔnɔgbɛ ele tora lu kɔnɔ a bɛ se ka kaɲa ni samaji banna wa a tɛ kaɲa dɛ maintenant ala kosɔn lɔnkɛba ka yira ko o la kuma la c'est à dire o la kuma laɲini kuma caman kɔnɔ k'a yira adamaden yɛrɛ i duya faamuya cogoya i bɛ duya ye cogoya min na i la kunna diya ni la kunnagoya dɛni ani labanko ɲuman dɛni b'o de la ta manière de comprendre la vie détermine ta destinée et ta fin i y'a ɲɛnamaya faamuya cogoya o le b'i la ko laban cogoya yira n'i bɛ k'a faamuya ko duya a tɛ ban ala ko bɛ bila ile kɔnɔ wa saya bɛ bara ile la kɛ ni saya bɛ bara ile laban ko ɲuman bɛ yen wa o bɛ kɛ mɔgɔ min ye o ka dɔgɔ mais mɔgɔ min ka a bɛ mɔgɔ min kun na ko duya tɛna to a ma ale bɛ se ka sa waati bɛɛ o bɛ a préparer saya ko la ni hakili m'ale kɔni il va se préparer a caman na fana ni laban ko ɲuman ka sɔrɔ ale de la i ka ye a barala n na i tun ɲɛna k'a tɛna na ko sanni a bɛ na i bɛna ko sɔrɔ a la a ma barana i miiriya b'a la k'a bɛ se ka na waati bɛɛ kuma bɛ yeli donc a bɛ mɔgɔ kun na ko ale ta duya bɛ se ka ban waati bɛɛ hali sisan o tigi a caman na o ni ala ko miiriya tɛ farala ɲɔgɔn na
mais a tɛ mɔgɔ min kunna k'ale bɛ se ka taa sisan a bɛ mɔgɔ min kunna k'a bɛna sijan sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min kunna ko saya tɛna barali la a bɛ mɔgɔ min kunna k'ale tɛ se ka sanfɛ b'a lɔn o caman de bɛ nimisala tɛgɛ ta waati donc k'an y'o to yen ala k'an ma ko dunya ni ban ka di ele yɛrɛ ta dunya ni fitini ni fana ban ka di kuma tɛ dunya belebeleba yɛrɛ ma dunya belebeleba ban ka di kuma tɛ ele ta fitini ma donc an ye hakili sɔrɔ an ye siran ale ala ɲɛ an bɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ an kana diyana ko bɛɛ kɛ k'i ye diyana ko bɛɛ kɛ sinɔ bɛ fɔ i diyana ko la kiyama lo diyana ko ba nana kiyama lo i boyana ko dɔw ta k'i diyana ko san kiyama an tun b'o de fɔla kunu i jija i kana kɛ sabaliba gurupu fɔlɔ dɔrɔn na n'i kɛra o la dɔrɔn a ma nɔgɔ mɔgɔ min bɛ sabari ka farikolola sabari kɛ ko la ale yɛrɛ sago tɛ min na a tun b'a fɛ ka fɛn dɔ ta fɛntigi nana la fɛn ta ka bɔ yen c'est comme bigan tun bɛ fɛ ka bin dom ou bien a tun bɛ fɛ ka mɔgɔ la ɲɔ dom ɲɔtigi ka ɲɔ ta ka bɔ yen o bigan bɛ sabari min kɛ o ye a sagonako tɛ o bon ala sɔsɔla fana tun bɛ fɛ ka tali min kɛ o ye n'a ma se ka kɛ na sagonako lo wa sagonako tɛ a ma sabari a ma ɲɛ sɔrɔ de kana kɛ o sabaribaga la a ni diyana ko fana ni a tun b'a fɛ ka fɛn min kɛ a ni diyana c'est à dire a t'a fɛ ka tɔɔrɔya min minɛ mais a seko tɛ tɔɔrɔya nin b'a kan comme banalaka ninnu n'a ɲɔgɔnna lu olu min fana n'a b'a tɔɔrɔya minɛ o bana o tɔɔrɔya minɛ a b'o min minɛ min kɛ a sɔnna a ma sɔn a b'a minɛ de kɛ donc bigan fana bɛ ten bigan bɛ bana a sɔnna a ma sɔn o tɔɔrɔya a b'o minɛ ni fila nin si nafa t'a sabari nin la a tɛ se k'i kɛ sabaribaga groupe yɛrɛ yɛrɛ cɛ ma kuma kɔrɔ de b'o ye sinon sabari ka cogo nafa b'a la n'a ma kɛ ala sɔsɔ kan mais a tɛ se ka valeur d'i ma min bɛ valeur d'i ma ka farikolola sabari kɛ ko la i sago bɛ ko min na i n'a k'i diya i b'a kɛ n'a k'i diya i b'a to yen ni sabarilaw la k'o to yen ala kosɔn sabaribaga de b'i ye ni sabarilaw ko gbɛlɛn na k'o fana kɛ ala kosɔn sabaribaga de b'i ye dusukunna sabari fana na sisan i ni diyana ko i bɛ se ka a to yen i bɛ se k'a kɛ i sago b'a la ka o ko to yen ala kosɔn i kɛra ala mɔgɔ ye i ka sabari kɛ ala kosɔn fɛn min man di ni fana ye k'o kɛ ala kosɔn a ma nɔgɔ ile ma ko kɔni tɛ i bɛ sabaribaga dɔ de donc nin bɛɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ jumɛn duniya kɔnɔ yan kiyama ko tɛ duniya yɛrɛ bɛ comme foro o exemple le dila man baara kɛ yɔrɔ de bɛ duniya ye a bɛ comme foro balo bɛ ɲini tu kɔnɔ de kala de dugu kɔnɔ sɛnɛ bɛ kɛ foro la le tu kɔnɔ kana n'a ye dugu kɔnɔ donc ni sabaji waati n'i ka samaji bɛɛ kɛ dugu kɔnɔ ni telema bɔra i bɛ dugu bila e bɛ taa balo ɲini yɔrɔ mɔgɔ fɛ mais n'i ka samaji kɛ dugu kɔnɔ foro la telema la ile bɛ kɛ dugu kɔnɔ hakili sigilen don kuma kɔrɔlama don mɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ten yɔrɔ misɛnnin na yɔrɔ dennin na donc a b'o cogoya la n'i ka dunya bɛɛ kɛ i diyana ko kɛra yɔrɔ min k'i bɛ diya i bɛ taa ye fo ni tagalaw t'i la yɔrɔ min na c'est à dire il est fait y a pas de limite tu es dans un monde libre ko n'i le kɔni bɛ fɛ ka min fɛ i le b'o kɛ n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ i bɛ taa ye n'i taara yɔrɔ bɛɛ kiyama i bɛ kaso kɛ wallahi n'i taara yɔrɔ bɛɛ i k'i diyana ko bɛɛ kɛ i bɛ kaso kɛ kiyama jahanama kɔnɔ siga yɛrɛ t'o la mais n'i ka i yɛrɛ bila kaso la yan k'i yɛrɛ minɛ yan kiyama i bɛ liberté sɔrɔ i bɛ hɔrɔnya sɔrɔ dan tɛ min na o de kosɔn an ko an ma an ko aya min bɛ nin nka an bɛ bɔ misiri kɔnɔ n'a hakili ye an bɛ taa foro la an bɛ taa duyan yɛrɛ comprendre k'i yɛrɛ comprendre ka kiyama ni duyan yɛrɛ taga cogoya lɔn ani ko min b'a kɔfɛ ani ko min b'a kɔfɛ parce que kɔnɔna an ko a tɛ nana ten a nana mɔgɔw le ye n'u bɛ a lamɛn ka hakili sɔrɔ sisan an bɛna don yɔrɔ min na sisan nin bɛ a ta ko ba nin b'a ta ko ba afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ألا كوف أفمن شرح الله صدره للإسلام يالا نومي ألا كأدسكو دايلة هذا الشريان البسط والمد سادي ألا كأدسكو لافوني كدايلة
k'a sara disi kɔnɔ yɔrɔ foni k'a dayɛlɛ silamɛya ye yala o tigi o ni mɔgɔ min dusukun ma dayɛlɛ silamɛya ye olu ka kan wa a kana to ka timi seli ɲɛfɛ ten kana timi seli ɲɛfɛ ni mɔgɔ bɛ seli ba passer devant mɔgɔ ninnu fana bɛ seli a kana lɔ da la sɔn ka seli a bɛ na a kɔnɔ dɔɔni souvent parce que a timi seli ɲɛfɛ kojugu b'a lo donc a b'o cogoya la kuma le bɛ nin fɔlɔ ko yala o mɔgɔ min dusukun dayɛlɛla ka disi kɔnɔ yɔrɔ dayɛlɛ k'a lafoni silamɛya ye ani mɔgɔ min sisi kɔnɔ yɔrɔ a ma lafoni a gbɛrɛndɛni lo a ka dɔgɔ silamɛya do yɔrɔ tɛ yen k'o fila ka kan wa donc an badenw yɔrɔ nin an kan ka lɔ yɔrɔ nin na yan dɔɔni ko a kɔrɔ kologbɛ le b'o ye yala mɔgɔ min sisi kɔnɔ yɔrɔ dayɛlɛla silamɛya ye ani mɔgɔ min sisi kɔnɔ yɔrɔ ma dayɛlɛ silamɛya ye ko yala o fila ka kan wa o fila man kan o fila man kan ala ko sharaha Allahu sadra ale ala le k'a dusukun dayɛlɛ a disi kɔnɔ yɔrɔ dayɛlɛ mun de bɛ disi kɔnɔ fɛn jumɛn place de bɛ disi kɔnɔ yɔrɔ ye dusukun bɛ disi le kɔnɔ a ka disi kofɔ mais a laɲini bɛ disi kɔnɔ fɛn le ye o ye dusukun ye disi le kofɔla mais a laɲini ye mun ye o ye disi kɔnɔ yɔrɔ ye o ye dusukun ye fɛn min bɛ disi kɔnɔ o ye dusukun ye adamaden la fɛn min valeur ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɛn min ta fanga bɛ adamaden yɔrɔ bɛɛ kan o y'a dusukun ye o de kosɔn limaniya min bɛ ta ka fisa ni fɛn bɛɛ ye ala ka place min ɲini limaniya ye o ye adamaden yɛrɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min b'a yɔrɔ bɛɛ contrôle la yɔrɔ min na fanga bɛ a yɔrɔ bɛɛ kan o y'a dusukun ye limaniya place bɛ dusukun ye maintenant an bɛ na dɔɔni dɔɔni sharhu ni arabukan na a kɔrɔ ye min ye ka fɛn dayɛlɛ k'a lawasa ka fɛn layiriwa kuranɛ kɔnɔ ala kumana nin kan yɔrɔ wɛrɛw la min ni yan tɛ kelen ye dusukun dayɛlɛ ko nin ye ka yira yɔrɔ wɛrɛw ko ni ala ka hɛrɛ laɲini mɔgɔ min ye yashra sadrahu lil iman n'ala ka hɛrɛ laɲini mɔgɔ min ye a b'a dusukun dayɛlɛ limaniya ye musa fana ni ala ka musa ci min kɛ ka na firawuna ma ka na firawuna wele yɔrɔ musa ka a bɛ dɛmɛ mission bɛ ɲabolo baara la ɲabolo ɲa min ma a ko sababuya ɲini ala fɛ o sababuya dɔ ye min ye a ka kuma fɔlɔ min fɔ rabbi shrah li sadri ala dusukun dayɛlɛ ye a fɔlɔ de b'o ye cila yɛrɛ fana ni ala tun b'a la nɛɛma kofɔ min kɛra cila ka sallallahu alaihi wasallam a ka nɛɛma min kɛ cila ye a ka bonya min kɛ cila ye a tun b'olu madana yɔrɔ min na a ka dusukun dayɛlɛ ko kuma nin fana ni fɔ ye a ka dusukun dayɛlɛ ko kuma nin fana ni fɔ ye o la sa an ka laɲini o de la an ko dusukun dayɛlɛ ko nin an bɛna temps dɔɔni ta ka kuma a kan dusukun dayɛlɛ nin ka temps dɔɔni ta ka kuma a kan sharhu sadr dusukun ta dayɛlɛli o ko ni lɔyɔrɔ a nafa a place ka kuma o kan ani laɲini juma de b'a la a kɔrɔ bɛ di mun fɛn de ye dusukun dayɛlɛ ye ani dɔnnikɛlaw ka sababuya mun dɔw fɔ a min b'a nɔgɔya mɔgɔ bolo an bɛ fɛ ka waati ta ale de kan parce que an k'a fɔ ɲɛna waati bɛɛ an ko yɔrɔ dɔw bɛ yen kuma dɔw bɛ yen n'an sera yɔrɔ nin na so an bɛna to k'a lɔ ka waati ta olu kan ka bɛn olu lɔyɔrɔ o ko ninnu ta lɔyɔrɔ ma an ka ɲɛnamaya la ala ko fan fɛ ani dunuya ta fan fɛ donc dusukun dayɛlɛ nin an b'a di silamɛw min fɔla kuranɛ kɔnɔ laɲini min b'a la a nɛɛmu ka kuma la nɔgɔya o le ye ka dusukun kɛ c'est à dire ala ko place b'a kɔnɔ c'est à dire a pɛrɛla ka ala ko recevoir ka adamaden dusukun kɛ a bɛ se ala ko place b'a kɔnɔ a bɛ se ka don c'est à dire ka dusukun labɛn ala ko ta doli ye i ka ye
ka dusukun labɛn ala ko ta doli ye i b'a fɛ ka fɛn bila fɛn dɔ kɔnɔ a bɛna bila fɛn min kɔnɔ nin n'a place jɔnjɔn tɛ yen a tɛ se ka don n'a place fana bɛ yen mais a place nin ma gbɛ ka ɲa fɛn nin tɛ se k'i nafa donc an ko silamɛya limaniya ala ka place min kɛrɛkɛrɛ a ye adamaden farikolo la adamaden sɔgɔlanw la o ye adamaden dusukun ye adamaden dusukun o ta place min yɔrɔ min o ye adamaden disi kɔnɔ yɔrɔ ye donc ka adamaden dusukun kɛ ala ko place b'a kɔnɔ ala ko bɛ se ka don k'a kɛ ala ko bila yɔrɔ bɛ yen ala ko bɛ don o le sharhu sadru ye ka adamaden dusukun dayɛlɛ silamɛya ye laɲini min b'a la kɔrɔ de b'o ye k'a kɛ ala ko i pɛrɛla ka ala ko ka sɔn a ma ka pɛrɛ ka sɔn ala ko ma ka dusukun kɛ ala ko o kan ka don a kɔnɔ a bɛ se ka don i fana sɔnna a place bɛ yen n'a don la a bɛ se ka sabati ye i ka dɔn ni lola nana yɔrɔ la ni a yɔrɔ labɛnnen don lola tɛ se ka mɛn a dɔw yɛrɛ bɛ ni lola yɛrɛ ka yɔrɔ ye a ma don yen fana donlɔgɔ tɛ k'a la donc ni adamaden dusukun ma labɛn ala ko kama a ma dayɛlɛ ala ko ye a ma labɛn ala ko ye ala ko tɛ se k'a tigi nafa o deni bɛ mun de la sisan dusukun pour que a bɛ kɛ ka pɛrɛn ka labɛn ka ala ko recevoir fo ala ko tana le bɔ ye ala ko kana n'a tana le sɔrɔ ye fɛn min ni ala ko tɛ bɛn o kana kɛ ye fo k'o le bɔ ye sitanata ni yɔrɔ min bɛ yen fo k'o le bɔ ye la ni ala ko don la yɔrɔ bɛ kɛ ala ko ta ye fɛn min bɛna don sisan ala ko le bɛna o fɛn filɛ n'a ka kan ni doli ye n'a man kan ni doli ye ala ko le bɛna kɛ sisan o fɛn ninnu sumanfɛn instrument de mesure ye sisan ani analyse ala ko le bɛna ta sisan ka ko analyser ni fɛn min nana ala ko bɛna o filɛ est ce que nin ne bɛ bɛn wa n'a ni ne bɛ bɛn a bɛ don n'a ni ne tɛ bɛn a tɛ don donc dusukun dayɛlɛ ala ko ye laɲini min b'a silamɛya ye o de b'o ye c'est à dire k'a kɛ silamɛya bɛ se ka don dusukun min ma dayɛlɛ silamɛya ye ala ko ye silamɛya ta place t'o kɔnɔ o bɛ dusukun de ye min gbɛrɛndɛnnen don ala ko ma nɔgɔ a ma ala ko tɛ se ka don a place tɛ yen place min bɛ yen ala ko tɛ se ka don yen fɛn min ka fanga sɔrɔ yen o bɛ ala ko tana ye donc laɲini min bɛ dusukun ta dayɛlɛ ka dusukun kɛ a bɛ sɔn ala ko ma ala ko bɛ diya ye ala ko b'a nafa ala ko fana bɛ labaara a bolo a sɔgɔlan tɔ ninnu na kuma yɛrɛ laɲini b'o ye donc n'an ka kuma laɲini dɔ sisan a nafa a n'a bonya an tɛmɛna o la mais an bɛ kɔ segin a kan k'a yira lɔnnikɛbaaw ko i bɛna ko o ko kɛ surtout a bɛɛ la belebeleba baara yɛrɛ besoin bɛ fɛn min na ka kɛ bateau ye baara besoin bɛ fɛn min na ka kɛ bateau ye o ye ŋaniya ye i ŋaniya kɔnɔguwa min b'i ni ala cɛ ka baara kɛ ala kelen kosɔn fɛn wɛrɛ sen t'a la k'i kɔnɔguwa ala ye baara ta kɛli la silamɛya baara dɛmɛ o fɛn fɔlɔ min na o de b'o ye dusukun ta baara de b'o ye ah bon o le tɛ se k'a kɛ ni dusukun ma dayɛlɛ n'ala ma i dusukun dayɛlɛ yɔrɔ o tɛ se ka ɲa yɔrɔ o tɛ se ka ɲa i m'a ye a exemple bɛ min ye mɔgɔ min ni fɛn di lɔgɔ t'a la ni ko a b'a di a bɛ se k'a di mais a ma nɔgɔ a ma bon dili min b'o ye sisan a caman caman peut être a t'a nafa hali n'a k'a nafa a tɔnɔ tɛ bonya parce que a tɛna di a diɲɛ ma a tɔnɔ bɛna dɔgɔya parce que la sincérité la o bɛna manquer ko tɔgɔ la kɔnɔguwa bɛna manquer ko tɔgɔ la dɔɔni ko tɔgɔ tɛna bɔ a sira fɛ donc depuis o yɔrɔ yɛrɛ la i b'a lɔn o la ko dusukun dayɛlɛ nin kɔnɔguwa nin ko adamaden besoin b'a la ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen na ka i dusukun lafoni fɛn dɔ ye ka sɔn a ma dusukun lafoni min b'a to fɛn bɛ diya i ye n'a diyala i ye i b'a kɛ a kɛ ko ɲuman la o de bɛ sharhu sadru nin ye ka fɛn diya i ye ka diya i ye diya cogoya la min b'i lɔ ko tɔgɔ kɛli la a kɛli ko ɲuman la o de kosɔn mission ba min kalifala
musala mi to frana wole ko ani barato ko dente aka nyin ala fe ko ala yale dusukun yiriwa ayi ka dusukun dayila yi ako nyin ala fe ka kongo bara reta nyalinye bara reta la nywalinye parce que bara ta la nyali denbe dusukun ta dayila lela bara ta la nyali o sababu ya fo dusukun le be dayile parce que ni dusukun ma dayile tena sika ake ko nyumala bara ni am sadi i dusuku ma dayile aye ni dusu ma fa ala na ma dia ye ikono i tese ko ke ko ngala surtout ne ala ko ireli atono be doya ole koso hali ni fana blala wari le chema mais ni dusuku ma la foni yoro ni kunyala ni dusukun kɔni sitini bɛ même ni yɔrɔ nin ka bon comme dugu kelen kuile b'a kɔnɔ i dusukun sitini de yɔrɔ nin bɛ dɔgɔya ka tɛmɛ i tɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ kan tant que ni yɔrɔ tɔgɔ ma dile ye ko dɔ le bɛ yen min b'i le dusu banna ko dɔ le bɛ yen min bɛ yɔrɔ nin lɔgɔ bɔra ile la tant que ni bɛ ten nin i farikolo a tɛ yɔrɔ nin diya sɔrɔ kɔsɔ i bɛ taa dɔw ye a ka siya furuso nin na a bɛ cɛ la a bɛ muso la i b'a ye u b'a fɔ ko ko muso ni cɛ ko seba ye dɛ ko fɛn bɛɛ b'a bolo mais ni muso ma ɲininka a bɛ fɛ ka taga vraiment ko furu ni lɔgɔ t'ale la tugun furu ni lɔgɔ t'ale la furu ni lɔgɔ t'ale la parce que dusubanko dɔ de bɛ yen a dususuma tɛ yen dususuma nin cɔ o bɛɛ bɛ don charge sɔdiri nin kɔnɔ dususuma tɛ yen et n'a pas la paix du cœur a dusukun ma dayɛlɛ a dusukun lafɔni tɛ a sitini lo a kununi lo donc hɛrɛ min bɛ yen nin a yɛrɛ t'a lɔn hɛrɛ ye parce que dusukun de bɛ sawa fɔlɔ i bɛ hɛrɛ tɔnɔ lɔ o de kosɔn hɛrɛ yɛrɛ nɛɛma yɛrɛ o bɛ dusukun de la o la sa i bɛ taa cɛ dɔ fana ye bɛɛ ɲɛ bɔ muso fɛ ko muso ɲuman b'a bolo mais ale ko ten ko muso nin kɔni a bilalɔ kɔni b'ale la ko muso ko ni kalama dusukasi bale ye fɛn de bɛ muso la fɛn de b'a jogo la min b'ale dusu siti la min b'a kɛ a tɛ se ka sawa min b'a kɛ a dusu tɛ se ka foni o de bɛ muso la en même temps fana ni i bɛ taa dɔ fana ni ye muso dɔ ye cɛ dɔ kun c'est à dire bon comme mɔgɔw b'a fɔ la zanana cogoya na ko ni ka jɛgɛ ye wulu bolo ko ala de k'a d'a ma i b'a ye ni ka muso filɛ ka cɛ filɛ i kɔni b'a lɔn ko ala de kɔni ka nin latigɛ sinon a tɛ se k'a gɛn k'a sɔrɔ foyi t'a bolo an ta diɲɛ ko nin na min b'a to a bɛ se ka muso nin sɔrɔ soit cɛ man ɲi ou bien défaut dɔw b'a la mais i bɛ taa muso ma ɲininka ten a b'a fɔ ko ko n cɛ nin na ko jɔrɔ bɛ n na dɛ n cɛ nin hinɛ bɛ n na dɛ c'est à dire a dusu sumalen don a dusukun dayɛlɛlen de cɛ nin ye tɔɔrɔya tora n'a ka cɛ nin y'a kɔnɔ a b'a fɛ k'o tɔɔrɔya wuli ka bɔ cɛ nin kan parce que dusukun dayɛlɛla dusukun sawalen don dusukun lafɔnni don cɛ nin na koɲa la cɛ dɔ fana bɛ ten i bɛ taa ye muso min b'a bolo muso min yɛrɛ cɛ yɛrɛ de la n'ala y'a latigɛ tɛ ni ka cɛ nin filɛ ka muso nin filɛ i bɛ ɲininkali kɛ ko o ka cɛ nin sirilen k'a d'a ma wa an tɛ mɔkɛ la mɔgɔ la on parle de la réalité ɲɛnamaya tagacogo ya buka bɛ faamuya c'est à dire i b'a ye cɛ min kɔni ta muso kɔni tɛ nin dɔw ma fisa ni dɔ ye mais souvent ni ka mɔgɔw filɛ an ta duyan mɔgɔ sise cogoya la an b'a ye dɔ bɛ yen ale ka fisa dɔ ma an ta ɲɛnamaya tagacogoya la dɔw bɛ taa ye bɛɛ ti muso yɛrɛ cɛɲa foyi t'a la ou bien défaut b'a la ou bien c'est à dire mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ fɛn fɛn musoko la o si t'a la mais cɛ nin b'a la ten a fanga ban bɛ muso nin na ko la a tin b'a la a ka d'a ye a t'a ko toronkɛ la a dusukun dayɛlɛla ye a dusu fala la ko de bɛ muso la min k'a dusu fa dusukun dayɛlɛla ye siti tɛ yen a bɛ ten f'i b'o de lɔn c'est pas le luxe là i ka ye gɛlɛya nin tɛ duyan dahamu nin fana tɛ a problème bɛ yan de ni yan ma dayɛlɛ fɛn min ye o fɛn tɛ diya i ye ni fɛn dɔ ma diya i ye i tɛ ni fanga ba a koɲa la comme c'est droit ni fɛn ma diya i ye i tɛna kɔnɔgɛn comme a kan ka kɔnɔgɛn cogo il ma valeur y'a la o ni fɛn fana diya la i ye a caman caman na i b'i seko k'a koɲa la i b'a kɔnɔgɛn
comme il se doit. Donc, ala ko n'ale ka mɔgɔ min dusukun dayɛlɛ silamɛya ye ani ale alama mɔgɔ min dusukun dayɛlɛ silamɛya ko fila man kan kuma ma ban ala ka nɛɛma min kɛ ci la ka ci la bonya ni ko min ye a tun b'o mada min kɛra parce que Musa yɛrɛ k'a ɲini ala fɛ ko ale dusukun dayɛlɛ parce que imagine ele bɛ taara mɔgɔ wele yɔrɔ de la ka ala ko kuma yira la mɔgɔ yadani mɔgɔ filini se b'a ye a ta kuma le bɛ yen fanga b'a bolo ni i dusukun ma dayɛlɛ o ko nin ye baara nin tɛ ɲɛ i bolo dɛ hali mɔgɔ gansan lamini ni dusukun ma dayɛlɛ i tɛ se bɛna kuma a tigi kɔrɔ i bɛ dimi i bɛ funteni i ka ye donc Musa ko le ye ko ko bɛ mɔgɔ lali la ani mɔgɔ karan na fo karamɔgɔ mɔgɔ karanna mɔgɔ lalila fo a ye kɛ mɔgɔ le a dusukun ka bon ni dugukolo ye a disi kɔnɔ ka bon ni dugu ye fɛn bɛɛ bɛ kɔ a kɔnɔ fo a dusukun le dayɛlɛ sabari ye ani muɲu ye o tɛ se ka kɛ fo a bɛ taa la baara min na a bɛ mɔgɔ lali min na fo a y'o valeur lɔn n'a m'o valeur lɔn a tɛ se ka diya ye n'a ma diya ye a dusukun tɛ se ka dayɛlɛ a ye a bɛ taa baara min na n'o baara n'a k'o valeur lɔn a bɛ diya ye n'a diyala ye a dusukun bɛ dayɛlɛ a ye a tɛ tɔɔrɔya o tɔɔrɔya a bɛna sɔrɔ ko la a t'a découragé i ma Bakari Sidiki a bɛ tagama cira ɲɛfɛ sallam waati dɔ a bɛ tɔgɔma a kɔfɛ waati dɔ a bɛ tɔgɔma a bolobɛrɛ fɛ waati dɔ la a bɛ tɔgɔma a bolo dɔɔnin fɛ c'est à dire hakili sigiyɔrɔ kelen si t'a la a laɲini fo cira yɛrɛ sallam fo cira la cira nin fa ye la sabati fo ko nin ye lankɛnɛmɛ même n'ale bɛna sale parce que a ka cira kani a ka valeur lɔn a ka kani min kɛ a ɲinɛna a yɛrɛ kɔ fo cira sallam ni mɔgɔ min ka ala ko valeur lɔn a bɛ ten de ile le bɛ sɔn a ma mɔgɔ min ka sanji valeur lɔn ole bɛ son sigi a kɔrɔ ole bɛ son sigi a kɔrɔ donc mɔgɔ min ka ala ko valeur lɔn ala ko valeur yira min na ole b'a ta ni sɛbɛ o exemple le fɔla an ɲɛna ko sahabaw limaniya le dila o ma fɔ ka sɔrɔ ka kuranna di mais n'i m'a comprendre a bɛna ɲagami mais i b'a fɔ ah limaniya tɛ se ka sɔrɔ fo limaniya bɛ sɔrɔ ni kuranna le ye o kuma laɲini ye min ye o dusukun dayɛlɛla ala kumakan ye k'a fɔ ala kumakan le bɛna lajigi a kɔnɔ nin fɛnba le bɛ na c'est comme n'a fɔ n ye ko lolanba bɛ nana i ma i bɛna yɔrɔ labɛn k'a pari k'a laɲa n'a nana fana i bɛna minɛ ka ɲa olu ta kɛra ten ala kumakan n'a fɔra ko ala kumakan de bɛna fɔ nin dɔrɔn il est préparé a dusukun dayɛlɛlen don donc kuranna taara jigi ka jigi fo a jigi yɔrɔ yɛrɛ ye ka taa lili bila kuma laɲini de o de kosɔn ni min nana o bɛ baara kɛ n'a ye parce que a kanu bɛ yen déjà kuranna sabatila déjà donc an bɛ kɔsegin tuguni ala ko cira ma alam nashrah laka sadrak Musa le k'a ɲini ala fɛ ko k'ale dusukun dayɛlɛ ala ko cira ko ne yɛrɛ le ka o k'i ye ten ne yɛrɛ ne le ko fisamatiya ni k'i ye i m'a ɲini fɛ cira bonya dɔ le bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko kɛ cira ye mun de kosɔn parce que cira ka mission ka gɛlɛn ni ciraden bɛɛ ta ye ale de cila manton ma min ka fisa ni manton bɛɛ ye ale yɛrɛ ka fisa ni ciraden bɛɛ ye ala kitabu ka fisa ni kitabu tɔ nin bɛɛ ye fɛn fɛn jigila ciradenw kan a jigila karo min na fana ka fisa ni karo bɛɛ ye su min na o ka fisa ni su bɛɛ ye donc ala mission nin a ka bon a besoin de fɛn fɛn na a bonya n'a place ala yɛrɛ fɛ ani ala ka bonya mun kan ka daraja min kɛ c'est à dire a besoin de fɛn min na k'a la place nin yɛrɛ ka a tɔ lankɛnɛma a nɛɛma n'a hɛrɛ lankɛnɛma bɛɛ ye i b'a lɔn ko danfɛn min bɛ na danfɛn tɔ man kan ciladen min na ni ciladen tɔ man kan ani mɔgɔ si man kan fana ani danfɛn si man kan a manton fana ni manton si tɛ kelen k'o yira ala ko baara bɛ ɲɛ i bolo sababu la ne yɛrɛ k'o d'i ma a bɛɛ la belebeleba dusukun dayɛlɛ n k'o d'i ma alam nashrah laka sadrak parce que an ko o de b'a to i bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ dɛ n'i kɔnɔ ma bɛɛ baara la i tɛ se ka kɛ ka ɲɛ adamaden ko n'a ma a kɔnɔ ma bɔ a la a tɛ se ka kɛ ka ɲɛ a fana kɔnɔ tɛ se ka gbɛ fo ni fɛn diyala a ye fɛn tɛ se ka diya ye fana ka fɛn valeur lɔn toujours an bɛ segin kuma nin ma i ka donc ni fɛn diyala a ye a ka valeur lɔn tant que n'a m'o fɛn sɔrɔ a hakili tɛ se ka sigi a dusu tɛ se ka suma i m'a ye donc o bɛ dusukun dayɛlɛ nin dusukun yiriwa nin fɛn ba. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon.